Zdravo, dragi gledalci. Dobrodošli na 11. epizodu podcasta Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević, ja ću i danas biti vaš voditelj. Moj današnji gost je Marko Pajović, programski koordinator, menadžer i stručnjak u oblasti energetike sa višegodišnjim iskustvom rada u organizacijama civilnog društva i konsultantskim kućama. Danas ćemo pričati nešto više o tome da li je energetska tranzicija moguća na lokalu, da li je to lokalna priča ili sve može i mora ići preko nacionalnog nivoa. Snimanje podcasta podržano je strane Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga pratiti na našem YouTube kanalu. Dodatno, dostupni smo i na podcast platformama poput Spotify-a, Apple podcasta i Deezera. Također, pozivam vas da nas zapratite na Instagramu i TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Zdravo Marko, hvala ti što si pristao da budeš moj današnji gost. U dosta prethodnih epizoda smo pričali i o regionalnoj saradnji i o planiranju energetske politike na nacionalnom nivou, o biznis sektoru, malo smo se dotakli demokratizacije, ali ono što nam je ostala jedna praznina jeste upravo ta lokalna dimenzija. Pa bi mene zanimalo da mi kažeš nešto više o tome šta zapravo lokalne samouprave rade i što one mogu da rade i koliko zapravo podržavaju energetsku tranziciju u Srbiji. Pre svega, Damire, hvala na pozivu. To je dosta tema koje si se dotakao. Ajde da kažemo da je jedna također zanimljiva, s obzirom da ima i dosta životnosti na lokalu i različitih situacija sa kojima se suočavaju i određene, da kažemo, i lokalni akteri, različiti od aktivista do samih ljudi koji su zaposleni u državnoj upravi. Što se tiče lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave, znači, ajde da kažemo, jedan od tih glavnih problema vezan za energetsku tranziciju je, dakle, jedna vrsta energetske neefikasnosti u Srbiji uopšte. Mi znamo da, pre svega, na primjer, za obavljanje jedne radnje, prosječan stanovnik Srbije potroši 3,5 puta više energije nego prosječan stanovnik Europske unije, na primjer. Tako da sve te mere vezane za energetsku efikasnost je potrebno sistematizovati i uklopiti možda u jedan... Samo da te prekinem jer je ovo jako bitna informacija, ako lepa koju si rekao, zašto mi trošimo više energije od drugih? Što su konkretni razlozi? Objasni ono malo gledalcima zbog čega je to tako. Pa, pre svega, energetski smo neefikasni. Znači, naša domaćinstva, inače domaćinstva troše otprilike 50% ukupne električne energije u Srbiji i ona su često neefikasna, nedovoljno dobro izolovana, troše se ogromne količine lošeg goriva, koristi se puno fosilnog goriva, nismo prešli još uvek nemamo neku dobru strategiju prelaska na obnovljive izvore energije, mada vidimo da se određene stvari pomeraju. I tu su različiti problemi koje ćeš se možda i ti dotaći kasnije vezano za ono posle ali što dolaze. Da, za taj takozvani corporate capture tih obnovljivih izvora energije. Da li mi kao, da kažemo, individualni ljudi možemo da preuzmemo možda inicijativu tu da vezano za prelazak na obnovljive izvore energije, ne samo da država organizuje ogromne solarne elektrane, na primjer, i tako dalje. Ali da kažemo da je to možda tema možda ćemo se kasnije dotaći. Što se tiče, da, tako da to je glavni razlog. Jednostavno, naša domaćinstva su neefikasna, dosta se energije rasipa u domaćinstvima i zbog toga je potrebno raditi na toj vrsti poboljšavanja energetske efikasnosti uopšte, kako bismo došli u neki evropski prosek, ne moramo da se jednačimo, ali možemo malo da poboljšamo. I upravo na tu temu jedinice lokalne samouprave imaju dvostruke nadležnosti i obaveze. Jedan deo je zakonska obaveza, drugi deo je samostalna inicijativa jedinice lokalne samouprave koje one mogu da obavljaju, donose različite mere i tako dalje, poboljšavaju tu energetsku efikasnost. Što? Izvini, šta su konkretne zakonske obaveze? Šta je u nadležnosti lokalne samouprave? Dakle, zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije propisano je nekoliko, da kažemo, glavnih obaveza jedinica lokalne samouprave, pre svega vezano za uspostavljanje tog sistema energetskog menadžmenta. Taj sistem, čuveni sistem energetskog menadžmenta,
on kada se uspostavi, on u suštini obezbeđuje nam da postavimo ciljeve, merljive indikatore, da pratimo potrošnju energije i na osnovu svih tih praćenja i tako dalje vršimo određene analize i zatim kasnije donesemo neku vrste dugoročnih mera. U okviru tog sistema energetskog menadžmenta pre svega govorimo o imenovanju energetskog menadžera, zatim o donošenju programa energetske efikasnosti uz prateće akcione planove i izveštaje ministarstvu, imenovanje saveta za energetsku efikasnost i sve ove mere o kojima sad pričamo, koje su zakonske, one možda gledalcima u zavisnosti koliko je ko upućen u temu, izgledaju poprilično rogobatno i suvoparno, ali da bismo približili, imenovanje energetskog menadžera energetski menadžer bi trebalo u praksi da bude jedna vrsta strateške uloge u smislu da se za jednu jedinicu lokalne samouprave razmišlja o budućnosti i, na primjer, postave se određene vrste strategija za sledećih, na primjer, 20 godina. Na primjer, određeni mesto može da kaže do 2040. 50. Na primjer, želim da naš energetski miks bude, ne znam, 20% obnovljivih izvora, 20% biomase, 20% solara i tako dalje. Znači, i ostatak iz uglja, naravno, pošto ne verujem da ćemo se do 2050. osloboditi uglja, iako možda postoje neke želje. Teško. Ali teško. Jedno su želje, drugo su mogućnosti. Tako je. Samo još da kažem, na primjer, to je jedna stvar koja je, da kažem, strateška uloga. Međutim, ono što se desi na lokalu često jeste da ta uloga bude često administrativna. Da energetski menadžer ide po svojoj opštini, proverava da li su cevi izlovane, dolazi do nekih objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu, pa mora da ih popisuje. Što da napomenemo, ne bi trebalo da bude u sklopu njegovih ingerencija, jer to je jedna profesionalna menadžerska uloga, upravljačka uloga, koja bi trebalo da bude čak i nezavisna od donosioca odluka. Naravno, nikad ne može da bude u potpunosti, ali u velikoj meri to je čitava logika uzete uloge, ali nažalost, ona nije takva. Tako je. Nažalost, negde jeste, negde nije. Sve, međutim, ajde da kažemo, često od aktera na lokalu čujemo, od aktivista i tako dalje, od udruženja građana na lokalu, čujemo baš često tu zamerku da se često energetski menadžer bavi nekim stvarima i da nema vremena za ove strateške stvari. Znači, ajde da kažemo, idealno bi bilo, znači, što smo pričali o toj, da se bavi tom strategijom, dobro bi bilo da kada se desi neki projekat u opštini koji je vezan za poboljšanje energetske efikasnosti, odlično bi bilo da energetski menadžer analizira na nekom dužem nivou te benefite tog projekta. A ne, na primjer, često se dešava isto da postoji neki projekat, na primjer, iz neke međunarodnog projekta ili međunarodne donacije. Postavi se, ne znam, solarne paneli na krov škole, taj projekat se završi, implementira, stavi se u fioku i zaboravi se na njega, ne analizira se koliko je dobijeno, na primjer, da li je krov pod dobrim uglom, da li je na dobrom mestu i tako dalje. I takođe još jedna od stvari sa kojima bi to energetski menadžer upravo i trebalo da se bavi, jeste da bude uključen u svaki od tih projekata. Da li su međunarodni projekti, da li su projekti sa sredstvima koji su transferovani sa nacionalnog nivoa, da li su projekti koje obavljaju udruženja građana na lokalu, različite nevladine organizacije. I kada se sve to sklopi i kada se razmišlja o tim benefitima, da kažem, poboljšanja energetske efikasnosti, tek onda bi moglo da se razmišlja o određenim stvarima na duži rok. Pa, upravo si upisao i dobro taj jedan deo. Da li je to zapravo standard dobre politike energetske efikasnosti na lokalnom nivou i šta građani mogu da urade, kako to da provere, kako to da prate, kako da vide podatke, koji podaci treba da budu javno dostupni? Da. Podaci, idealno bilo da budu svi javno dostupni. Znači, mi imamo tu, pomenuli smo taj program energetske efikasnosti koji se donosi na 3 godine i sad neka dobra praksa je da
taj program bude se obnavlja, da postoje akcioni planovi u okviru tog programa kako bi se on implementirao i zatim posle toga da postoje godišnji izveštaj koji se šalje ministarstvu. Jer ako ministarstvo, naravno potrebna je i politička volja sa strane ministarstva da i oni daju određeni feedback na osnovu te ukupne strategije za određeno mesto. Sad, čisto još neke anegdote koje se dešavaju na lokalu. I ja mislim da ćemo o ovoj temi dosta je pominjati, a i ti si sigurno čuo milion puta kroz svoje različite projekte, a to je da nema dovoljno ljudstva i stručnosti na lokalu i da na osnovu toga, na primjer, postoje čak ovako kroz neka lična poznanstva može da se i prati određena politika lokalne samouprave. Znaš neke osobe koje su bile aktivne u određene jedinice lokalne samouprave vezano za energetsku efikasnost. Oni, na primjer, donesu program energetske efikasnosti, rade na njemu temeljno i savesno, odluče da, ne znam, pređu u privatni sektor ili penzionišu se i slično i može da se prati, na primjer, u nekoj jedinici kako odjedanput više nema ovih programa energetske efikasnosti. Što je, mislim, vrlo s tim smo se suočavali kada se pregledavaju te strategije, što je vrlo jedna zanimljiva stvar, jer mi smo u ovo moderno doba navikli da je svako zameljiv, a ispostavi se da u stvari u energetici na lokalu i nisu baš svi zameljivi. Pa nije tačno, to je večiti problem administrativnih kapaciteta, niskih plata za uslugu i jako je teško naći zamenu. I to nije samo ni za energetski sektor, nego i za bukvalno sve ostale sektore u zemlji, uključujući i ministarstva. Znači od najvišeg do najnižeg nivoa. Pitao si me, izvini, samo to, znači sve od ovoga što smo sad pričali, od svih tih strategija i planova, sve bi to trebalo da bude u stvari javno dostupno. I naravno i sama informacijona baza obveznika sistema energetskog menadžmenta. Sad, mi ovde pričamo o jedinici lokalne samouprave, uglavnom pričamo o javnim objektima, znači vrtićima, školama, domovima zdravlja, kulturnim ustanovama i slično. I sad, ne mora da znači da su oni ogromni potrošači, pričali smo uglavnom su to domaćinstva ili privatne kompanije, ali svakako i u okviru, na primjer, ne znam, privatnih kompanija, industrije i tu jedinica lokalne samouprave ima određene nadležnosti, na primjer da ubaci određene privredne subjekte u okviru plana inspekcijskog nadzora, pa da se tu vidi kakva je situacija, ali što se tiče javnih objekata, ipak jedna od tih glavnih stvari su javna komunalna preduzeća koje su u stvari i oni koji obezbeđuju energiju, znači toplana, vodovod i javna osvetljenja i koji su veliki potrošači i bilo bi dobro da predstavnici tih organizacija budu po svim ovim stavkama koji su zakonski obavezni za jedinicu lokalne samouprave, uključujući organizovanje saveta za energetsku efikasnost. U okviru tog saveta koji pomaže energetskom menadžmentu da se donose određene strateške odluke, bilo bi dobro da postoje određeni predstavnici tih javno-komunalnih preduzeća, jer bez njih nema dugoročne strategije. Tako da i ponovo, i svi ti, sve to što se donosi, o čemu se priča na tim sastancima i onda se zatim pretvara u određenu vrstu strategije, sve to treba da bude dostupno građanima i transparentno i one opštine koje su transparentne, da kažemo, daju primjer dobre prakse i tako bi trebalo da se nastavi. Da, pa mislim, taj sistem je solidno koncipiran, ali kao i što je često problem kod nas, jeste upravo problem u samoj implementaciji. Kao što se ispomenuo, energetski menadžeri su često vrše i inspekcijske poslove i administrativne poslove. Opet je tu nedostatak kapaciteta, nedovoljno transparentnosti, nedovoljno javnih dokumenata, nedovoljno uvida javnosti. Sve tako da, generalno, nažalost, sistem se ne sprovodi idealno, ali ti si dao neki opis šta bi bilo ne nužno idealan scenarij, ali primjer dobre prakse kako bi jedna lokalna samouprava trebalo da sprovodi energetsku tranziciju, odnosno da se bavi energetskom efikasnošću na lokalnom nivou. Sad, tu dolazimo do jednog ključnog pitanja, to su gde su pare? Gde naći novac? Znamo da mi nismo toliko decentralizovane zemlje u tom smislu i često se od ljudi koji su zaposleni u opštinama ili od aktivista može čuti da lokalni samoupravi pripadaju svoje obaveze, uključujući često i obavezu sakupljanja raznih ekoloških taksi i to, ali da sav novac ide na republički nivo ili u slučaju Vojvodine i na pokrajinski.
Tako da, kako lokalna samouprava može da nađe sredstva da implementira neki program? Da li ono prvo uopšte može ovo da sprovede sa svojim sredstvima koje ima? Pa, zavisi i od samih prioriteta jedinica lokalne samouprave, ali da kažemo neki od tih osnovnih načina da se obezbede sredstva su, pričali smo, međunarodni projekti koji često obezbede dosta novca za određene poboljšanje energetske efikasnosti. Imamo taj transfer određenih sredstava sa nacionalnih nivoa na lokalni, imamo javne konkurse. Javni konkursi su jedna zanimljiva amalgacija. Znači, u stvari, resorna ministarstva objavljuju konkurs, pa se jedinice lokalne samouprave prijavljuju, prolaze različite administrativne prepreke i birokratske. I tu je isto pitanje stručnosti, odnosno ljudstva. Znači, kad kažemo stručnosti, ne kažemo da je neko nestručan u jedinicama lokalne samouprave, nego da nemaju ljudstva. Imamo to, imamo i međunarodne donacije. Dakle, eto, ajde da kažemo neki od tih sredstava koje možda najviše ovako se čuju u javnosti su te čuveni konkursi, znači Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine. Dakle, rekli smo, jedinica lokalna se prijavljuje, obezbeđuje, zatim, na primjer, prođe na tom konkursu, resorno ministarstvo pruži određeni novac jedinici lokalne samouprave kako bi ona dalje distribuirala za određene potrebe za koje ona odredi. Takođe, ono što je bitan deo jeste što zatim jedinica lokalne samouprave iz svog budžeta praksa je da uglavnom taj novac što je dobijen od ministarstva otprilike u tom iznosu se obezbedi iz budžeta lokalne samouprave i onda je to jedan ukupan iznos. Da, to je 50-50. Mislim da je tu već izuzetak koje su za one opštine, odnosno gradove koji imaju loš kvalitet vazduha i one opštine koje su peta kategorija prema razvijenosti, odnosno takozvane devastirane opštine. Mislim da je 40 i od učestvuju sa 30%, ostalo je 50-50. E sad, kako ti konkursi funkcionišu? Meni su oni jako zanimljivi. Jedna od boljih mera energetske politike koja je u Srbiji implementirana u poslednjih par godina. Naravno, kao i sve što je sa puno mana, ali i sa puno prednosti. Sad, kako oni funkcionišu? Šta je ključna prednost njih? Pa, ključna prednost je što se obezbedi novac. To je ključno. To je ključna prednost. Mi uvek ovde govorimo, u stvari, kao šta može jedinica lokalne samouprave da uradi za poboljšanje energetske efikasnosti, uopšte kao tog stanja u nekom mestu. Znači, jedna stvar je da edukuje građane, a druga stvar je da obezbedi financije. Svi više vole malo da se obezbede financije nego da se edukuju. Ne, šalim se, naravno. Niko neće da učuje. Da, ne, naravno. Nije tako, ali ovo je nešto što je opipljivo. Mi imamo nekoliko tih konkursa koje ja sam kroz neke projekte i pratio, kroz određene upitnike i baš smo ispitivali u nekoliko gradova i opština vezano za to da li se jedinice lokalne samouprave uopšte prijavljuju i prijavljuju se, često zato što je to namig iz Beograda, da to tako treba, tako da se one prijavljuju i obezbeđuju ta sredstva i glavne stvari su za podizanje energetske efikasnosti u javnim objektima. Pričali smo sad, javni objekti, da li su veliki potrošači ili nisu, neki od javnih objekata za koje jedinica lokalne samouprave mora da ima i kontrolu, kao što su, na primjer, toplane jesu, ali, eto, domaćinstva može ključna, ali postoje konkursi i za domaćinstva. Znači, za poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstava, što su termoizolacija, ugradnja solarnih panela, zamena kotlova i tako dalje. I zaista se tu veliki deo energije rasipa i to su, kao što si pomenuo, zaista dobri projekti. I ono što smo mi posmatrali, dakle, jedinice lokalne samouprave se i prijavljuju i distribuiraju ta sredstva, što je stvarno pohvalno i lepo. Kada se zađe u lokalni budžet, jer ti u stvari kroz lokalni budžet vidiš gde se šta raspoređuje i možeš da vidiš prioritete. Mi znamo koliko je pitanje aerozagađenja aktuelno već 10-15 godina možda u Srbiji, ajde da kažemo od kad su
uspeli da vide na aplikacijama, da možda upališ da vidiš, aha, ovdje je prljav vazduh i tad je otprilike negde počela da raste svest. Energetska efikasnost direktno vezana za aerozagađenje, jer što više trošiš energije, fosilnih goriva, to će ti biti zagađeniji grad, tako da ta sanacija domaćinstva je odlična stvar. Tako da, u stvari, ljudi čekaju te konkurse. Znači, bukvalno u nekim opštinama stoje u redu i čekaju. Tako da često i ne bude bilo dovoljno para. A kada, ono što sam počeo da pričam, u stvari, kad zađeš u lokalni budžet, ti vidiš neke prioritete. Ima otprilike 17 tema i energetska efikasnost bude tu negde od 10. do 15. mesta. Ne svuda, negde bude i bolje rangirana, ali to je otprilike neko mesto energetske efikasnosti. Sad, možda smo ja i ti dosta u temi, meni se čini da je to bi trebalo bude ozbiljniji prioritet, ali... Pa jeste, zato što je onako prosto jedna horizontalna mera koja čini mnogo, mnogo i košta, ali čini mnogo. Mislim, kao što Evropska unija ima ovaj princip energy efficiency first ili prvenstvo energetske efikasnosti, jer iako od ekonomskih benefita dugoročnih od smanjivanja cene za energiju, to jest struju i za grejanje, pa do smanjenja aerozagađenja, do ispunjavanja ekoloških standarda, do borbe protiv klimatskih promjena, odnosno izbjegavanja SIBama na kraju, pošto sve mora se prikazati kroz novac prosto. Tako, prosto je horizontalna i trebalo bi možda da bude malo više. Ne kažem da bude svuda prvi prioritet, da bude prvenstvo, ali da bude više na listi prioriteta. Sad, što se tiče ovih konkursa energetske efikasnosti, dosta ljudi ih kritikuje na lokalu. Zadovoljni su naravno što postoji i pomakom, ali dosta je bilo promjena u poslednjih par godina. Više prosto nema bodovanja i rangiranja kao što je ranije bilo. Sad ko prvi devojci i njemu devojka, jer ide tako po prijemu do utroška sredstava, što je problematično. Drugi prosto postavljaju pitanje u vezi cene. Zavisi jer pre samog prijavljivanja građana, mislim da ide lista privrednih subjekata koji se prijavljuju. Sad u nekim lokalnim samoupravama dolazi do nedostatka velikog broja privrednih subjekata, a negde čak i do možda malo njihove kartelizacije u smislu i onda prosto poraste cena i materijala i za izolaciju i PVC-a i svega. I onda je upitno koliko je zapravo to subvencija, koliko zapravo poveća cenu toga. Da, to mislim lepo si objasnio, nema šta. Nekada je se postavljalo i pre pitanje rangiranja i to smo primetili u par situacija. Smo imali baš od strane lokalnih aktivista te komentare. Naprimjer, kada bi postojala neka lista prioriteta, možda bi i to u stvari bilo dobro. Da, naprimjer, ne nužno za možda energetski ugroženi, jer to je drugi par opanaka. Ali za određenu vrstu možda najvećih potrošača, pogotovo ili domaćinstva koje dosta troše ili javni objekti i slično, jer u Srbiji ljudi često sumnjaju u to da li je neko negde namestio, da li negde su otišle pare i to. Da, negde s pravom. Negde s pravom, a negde često bude i zato što ne postoji ta sistematizacija. I onda se tako podele. Negde se dešavalo na početku tih konkursa čak da, pošto je bio deo subvencionisanja, a deo da se obezbedi dalje iz ličnih sredstava, ovo što si ti pomenjao, pogotovo ako poskupe neki od tih materijala i slično, i onda se to ne uradi skroz na dobar način, nego se nešto polovično uradi. Tako da možda preuzimanje celokupnog projekta i celokupne zamene to određenih stvari koje su nužne, da li termolizacija, da li solarni paneli, kako god, ako bi se uradilo tako holistički, mislim da bi to bilo bolje. Ali nije sad da su oni nešto mnogo stari, ti konkursi, ono što ja znam od 2021. na primjer, otprilike sada, ne mora da znači da neće biti bolje za 5-6 godina. Kada se ispeglaju te neke greške, možda malo ponovo pričamo o tome, postavlja se i pitanje tu da li ljudstva, možda malo korupcije, tako da... Možda bi jedno od rešenja bilo prosto omogućiti privrednim subjektima, odnosno firmama, iz drugih opština, gradova da se prijavljuju na drugi konkurse ili napraviti objedinjenu listu sa njih, sad ne znam brojku, 100-ak, pa prosto konkurencija bi trebalo da ne nužno snizi cenu po ovom pitanju, ali bar da utiče da ona ne poraste previše usled porasta potražnje. Tako da
to su ono neke rešenja koje smo razmatrali. To je inače odlično spomenuo, jer u stvari ta saradnja na međuopštinskom nivou je u stvari nešto što je vrlo potencijalno rešava problem i sredstava, na primjer. I pogotovo ako se uvežu opštine koje imaju sličan problem, da li je u pitanju to, ne znam, individualno ložište, na primjer. Podređene opštine mogu da urade i katastar individualnih ložišta, na primjer, pa mogu to zajedno. To se već negde i radi, čini mi se u Valjevu. Tako da, kada se spoje ta sredstva, dobije se više i automatski se bolje radi. Pa da, mislim, a svakako moguće je i menjati ove konkurse. Ja sam i ti si učestvovao u tome, prosto u zagovaranju da se u okviru tih konkursa za domaćinstvo uključe i ti socijalni kriterijumi, kako smo rekli, prosto element socijalne politike da se targetiraju socijalno ugroženi građani koji su u stanju energetskog siromaštva i da se njima dodeli veći udeo subvencija. Pa sad ti si ispratio naravno to. Kakav je rezultat svega toga, te mere? Pa, ponovo, zavisi često od opštine do opštine. Što se tiče baš konkretno energetski ugroženih, ali tako? Da. Pa tu isto zavisi, na primjer, od opštine. Neke opštine izričito kažu iz naših sredstava ne obezbeđujemo to, idemo samo preko konkursa resornog ministarstva i onda se obezbeđuju to poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima koje su energetski ugrožena. Energetski ugrožena su ona u stvari koja ne mogu da obezbede dovoljno energije za dostojanstven život, za životni i zdravstveni standard. Pošto, inače, uvek o tome treba pričati kad govorimo o zagovaranju za energetsku efikasnost. Znači, ljudi uglavnom čuju kad se priča o tim konkursima i to smanjenje računa, a u stvari je zdravlje vrlo bitna komponenta za koju često zaboravljamo. Sad, što se tiče još neke prakse na lokalnom nivou, ponekad se obezbeđuju sredstva odnosno ponekad te projekte vodi, na primjer, Centar za socijalni rad. Sad, ti novci iz lokalnog budžeta nisu nešto posebno veliki, ono što smo mi primećivali, tako nešto, 3 do 5 miliona možda dinara. I imamo i mogućnost obezbeđivanja ogreva i smanjenje računa. Čak i ako su na daljinskom grejanju. Ili, naravno, ako se greju preko individualnih ložišta, u tom slučaju takođe. Tako da, mislim da su sve to odlične mere i da treba da počnemo i od, naravno, velikih potrošača, ali da bismo uokvirili celu tu priču, a mi ne znamo kakve će tendencije biti, da li će se socijalno ugroženi povećavati, različite krize nadolaze, tako da na vreme ih možda opremiti, srediti i poboljšati im određene uslove, jer onda smanjujemo te troškove vezano za potrošnju resursa i tako dalje, ali smanjujemo i ove troškove vezano za lečenje. Pa da, ali meni se čini nekako da je obuhvat, iako te mere postoje, one su sjajne, ali da je obuhvat i dalje mali. Mislim da je samo 10% ovih konkursa, sredstava iz konkursa za javno domaćinstvo odlazilo upravo na te socijalno ugrožene građane, što je možda i premali procenat i samo u 44 jedinica lokalne samouprave, dok su ovi ostali konkursi podeljeni u 130-40, mislim da je tako neka brojka u ovom poslednjem. Što ukazuje prosto, da, to je daješ malo veći broj malo veći novac tim ljudima, pokriš 70-80-90% investicije i nema svaka opština ni dovoljno sredstava da to odradi, ali to dolazimo na kraju i do prosto jednog pitanja šta je zapravo energetska siromaštva, energetska efikasnost. Da li ćemo da radimo kao Užicu, što ima najviše inženjerskog smisla, hajde da zamenimo sve. Izolaciju, PVC stolariju, zamenu načina grejanja, zamena kotlova, priključivanje daljinskog grejanja ili solarni paneli, to je solarni kolektori za grejanje vode i ostalo. Ili ćemo da radimo svakom pomalo, jer teško da bi neko domaćinstvo moglo, koje je socijalno ugroženo, da priušti sve to, a možda bi moglo jedan deo toga. Sad, to je pitanje socijalna mera ili inženjerska mera u smislu novčane efikasnosti, ali ako idemo samo inženjerskom merom, Užice smatra se jedan primjer dobre prakse u unapređenju energetske efikasnosti i u koliko toliko javnim objektima, ali posebno u privatnim
u domaćinstvima, ali izveštaji pokazuju da se zagađenje vazduha ne smanjuje toliko, tako da je pitanje i targetiranosti upravo tih projekata, ali dobro, Užice naravno i na specifičnoj lokaciji u kotlini i na specifičnu klimu, tako da tu ima više faktora, ali to je uvek jedna stvar koju ja volim da razmišljam pre svega. Ne, sjajno, mislim, ali eto, i tu dolazimo tako često i do tih nekih stvari, specifičnosti, pa na primjer desi se da je neka privatna kompanija veliki zagađivač. Na primjer to Krušik u Valjevu, onda ko ima nadležnosti i šta se radi na tom nivou. Pričali smo jedinica lokalno za te određene privatne kompanije ima neku mogućnost da ne znam, šalje to pričalna inspekcija, ali onda se dešava da ima nekih izlivanja u reku i slično, tako da to zagađenje je stvarno neki sistemska stvar koja baš mora da se rešava, u stvari na više nivoa. Mislim, stvarno je to energetska efikasnost dobar početak, zato što smo pričali povezana i sa aerozagađenjem, tako da konkursi su dobri, ali što kažeš, često zavise i od nekih drugih faktora. Nije nužno da ako ćemo sad da izolujemo određena domaćinstva, rešili smo problem, ali zato i ovo što smo pričali o zakonskim obavezama, inače, ne znam da li sam na početku pomenuo, zakonske obaveze su za opštine koje broje više od 20.000 stanovnika, a one koje imaju manje, one mogu samo inicijativno. I postoje određeni primjeri isto dobre prakse. Ali teo sam da kažem, vezano za te zakonske obaveze, one su baš i tako koncipirane, u stvari da ti imaš mogućnost da na nekom dugoročnom nivou te stvari rešavaš. Baš zbog toga, znači imaš i te izveštaje, pa onda resorno ministarstvo daje određenu vrstu feedbacka na te izveštaje i onda se zajedno sklapaju te neke raznorazne analize, odnosno u idealnom svetu, i donose se onda strateški u određenim regionima, određenim opštinama, što kažeš, na primjer, u Užicu, onda ajde vidimo ako je u kotlini, da li su neke druge mere i slično. Znači sad kad smo pokrili ovaj generalni deo, šta opština radi u pogledu grejanja, u pogledu toplana i sistema daljinskog grejanja, a šta radi u pogledu solarnih panela? Pa dobro, u pogledu grejanja jedinica lokalne samouprave definitivno ima određenu vrstu kontrole nad javno-komunalnim preduzećem toplane. Ona bi davala i saglasnost na cenu komunalnih usluga, može da imenuje i ljude u nadzornom odboru, tako da ona ima određenu vrstu kontrole. Mislim, što je i nužno zato što se obezbeđuje energija i to priključenje na daljinsko grejanje je zaista bitna stavka celokupnog poboljšanja energetske efikasnosti. U nekim opštinama se dešava da se isključuju. Pa da, jer u nekim istraživanjima javnog mnjenja ljudima je gas najodbojniji, upravo prvo zbog cene i same nesigurnosti cene, a druga stavka je cena priključka na sistem daljinskog grejanja. Naprimjer, to je kao primjer dobre prakse u Valjevu lepo rešeno, gde je građanima mogu podneti zahtev za besplatno priključenje i da dobiju besplatno priključenje. Tako da može se neka inicijativa i progurati i postoje primjeri dobre prakse, samo problem je treba ih proširiti dalje na ostale opštine. Jeste. I kad si pomenuo solarni paneli su naravno primjer jedne odlične prakse koja će se, nadam se, u Srbiji uzeti maha i naravno čuli smo svi za taj institut prosumera, kupaca proizvođača. U Srbiji trenutno, mislim da je to zaključeno sa julom, ima nešto preko 5.000 kupaca proizvođača, odnosno prosumera, što nije baš super brojka. Nisam baš, možda ti bolje znaš, za instalisanu snagu, nisam tačno siguran, ali mislim da i po tome kaskamo. To je ispod 100 megavata nešto, a ja se sećam, posljednji podatak je bilo oko 3.000 i nešto do 4, bilo je nekih 80 megavata za domaćinstvo. Da, sad je 5.000 brojka, znači, ajde kažemo, povećava se. Sad, ipak, nadležnost jedinica lokalne samouprave u okviru solarnih panela je malo specifična, ipak dolazi glavna stvar sa nacionalnog nivoa. Znači, ono što se ljudi glavno žale jeste prvo
EPS obezbeđuje priključak i onda i oni imaju, odnosno uključenje na mrežu, i onda i oni imaju razne zahteve koji ti kao proizvođač moraš da rešavaš sa njima. Druga stvar je što te razne administrativne, birokratske prepreke u stvari se rešavaju s nacionalnog nivoa. I, ne znam, postoje primjeri dobre prakse čak u regionu, ne znam, u Crnoj Gori je moguće čak oplaćivati panele preko računa, tako da, znači, bukvalno plaćaš istu količinu struje koje si plaćao kao i pre, samo što sad sa tim računom ti isplaćuješ panel koji si instalirao. Kod nas nema još uvijek tako tih nekih dobrih primjera, odnosno, još uvijek dosta sporo ide i mislim da se ovdje ljudi prelaše od tog možda nekog naklonog upliva u mrežu i stabilnosti mreže. Elektrodistribucija, tu su jako često problemi, ne stižu odobrenje za priključivanje na mrežu, iako postoje ljudi koji hoće. To je baš krenuo bum, ja mislim, da li prošle godine kad je završen ili pretprošle, i onda je samo stalo u nekom trenutku i jako sporo raste. A kad si pomenuo, izvini, samo da još kažem šta je može jedinica lokalne samouprave da uradi, jeste to, na primjer, kod nas postoje određene subvencije za kupce proizvođače i otprilike se 50% subvencioniše određenih troškova. Jedinica lokalne samouprave, ako prepozna energetsku efikasnost, može iz svojih sredstava, na primjer, da obezbedi i drugu polovinu. Da li to uopšte ne prepoznaju ili ignorišu? Pa... Onako u totalu. Evo, u totalu, kažem, negde je taj rang od 10. Znači imamo 17 prioriteta, negde je 10. do 15. Tako da ne bih baš rekao skroz da prepoznaju. Mislim da ipak mora da se još radi. Ali ponovo, zbog tog nedostatka ljudstva, sad, da ne kažemo da je isključivo nedostatak ljudstva, ima i to što je država, što se pomenuo na početku, centralizovana i onda sve jedinice lokalne gledaju u šta će Beograd da uradi, a onda na osnovu toga ipak moramo reći taj deo odgovornosti mora da se preuzme. Jer moraš ipak da obezbediš određenu vrstu, da kažem, sopstvenih želja i prioriteta i da uradiš nešto i na osnovu toga, ne samo da čekaš nekoga. Jer onda koja je tvoja agentura? Šta si ti uradio? Jeste tačno, ali sad, kako može lokalna administracija da bude savjetnik? Evo, ja želim da budem prozumer. Kako ona može da mi pomogne na taj način? Iskreno, u ovom slučaju, pošto smo pričali o tim administrativnim preprekama i to, ipak trenutno više kao neki infocentar, znači koje su tvoje obaveze. Naprimjer, može da obezbedi možda mapu potencijalnih priključaka, naprimjer. To bi moglo da se obezbedi... Dobro, sa elektrodistribucijom. Da se uradi, naprimjer, neka stvar sa elektrodistribucijom. I sad ponovo to je neka kombinacija to centralnog, decentralnog sistema, kako funkcioniše kod nas, koliko ima te saradnje, mislim da često bude i nekog nepoverenja i tako dalje. Ali ipak, znači, ponovo ovo smo rekli, edukacija i pare. Tako da dve glavne stvari. Pare je idealno da se pokrije možda još deo taj subvencije, a eto, edukacija to da vidimo. Gde je tvoj ljubav? Dobro, to je neka komponenta duhovna koja mora da postoji uvek. Naravno. Sad kad smo vidjeli sa administracijom, šta mogu i ja kao građanin? Kako da pratim, reagujem, učestvujem, kako da menjam stvari? Ja, ne nužno, sam, udružen sa drugima. Na koji način? Šta je tvoj savjet? Fenomenalna stvar je da se prate, na primjer, eto, pričali smo o tim strategijama koje su nužne, ne znam, program energetske efikasnosti, na lokalu se isprati javne konsultacije, rani uvidi u sva ta dokumenta, pa se ide na javne rasprave, pa se tamo malo buni, pa se udara u šerpe. Ne, žalim se, ali postoje različite mogućnosti da se građani angažuju da kažu mi želimo da se određena stvar promeni, imamo znači te mehanizme koji su obezbeđeni zakonom kroz te različite mehanizme, znači to, kažem, javne rasprave i slično, a udruživanje na lokalu, ne znam, postoji mogućnost takođe i da se nađe određena grupa stručnih ljudi da kaže zagovaramo da se formira strategija, donese program energetske efikasnosti u ovoj opštini jer nemamo. Naprimjer, ne znam, istekao je, nevažeći, nije nikad donesen i slično. Ili organizuju se na lokalu i možda čak i mapiraju određene
na primjer, ne znam, domaćinstva koje su veliki potrošači ili javni objekte i slično i kaže ovdje je potrebno zameniti to i to. Tako da postoji i na kraju krajeva, ovo što je bitna stvar, pričali smo o prozumerima, imamo i institut energetskih zajednica, koji su sad izmenama i dopunama zakona o energetici i prepoznate, definitivno. I čak jedinica lokalne samouprave može da bude deo energetske zajednice. Znači da, tako da, i to bi bila neka dobra praksa. Da stambene zajednice, da ne pominjem, i imamo, čini mi se, neke situacije. Kod nas su najprepoznatljivije energetske zajednice u stvari energetske zadruge, Sunčani krovovi, Elektropionir, i u tim situacijama, na primjer, imamo ponovo tu neko nepoklapanje, oni se uglavnom oslanjuju na zakon o zadrugama, a ne na zakon o energetici, ali eto, i te stvari sad moraju da se ispeglaju sa nacionalnog nivoa. Tako da nije uvek sve na jedinici lokalne samouprave, ali energetske zajednice kao preuzimanje stvari u svoje ruke i obezbeđivanje energije iz, da kažemo, za svoje potrebe je nešto što stvarno dosta kaskamo, ali vreme je da se promeni. Pa, hvala ti, Marko, na današnjem razgovoru i volao bih samo da za kraj zaključiš i pošalješ poruku gledalcima šta je to ključno u energetskoj tranziciji na lokalu i da li je ona zapravo lokalna stvar. Apsolutno. Energetska tranzicija je lokalna stvar, uvek uz određeni deo povezivanja sa nacionalnim nivom, stalno pričamo, ali kada se krene od dole, onda su te promene u stvari sistematičnije i autohtone, jače se ukorene i samim tim šalju signal ovima gore koji odlučuju. Tako da to je neka poruka na kraju. Da, ja bih uvek da dodam i da zaključim, inicijativa se isplati, proaktivno se isplati, potrebno je dosta truda, dosta vremena, koje nekad i nemamo, ali neophodno je da ne odustajemo i to će se na kraju koliko toliko isplatiti, ništa neće biti savršeno, ali uvek je pomak može da se vidi i trud se isplati. Slažem se, apsolutno.